Kolubara. Sava. Obrenovac. Na veslu priča. Šetač u poseti. To što me evo navodi, istina mirno i tu stoji, koja nije najčistija više, ali koja u svojoj drevnosti pamti vreme kada su je ljudi pili. Podsjeti me na jedan zanimljiv događaj koji se desio, pa ne mnogo daleko odavde. Bilo je to na Drini. Krenuo sam uzvodno kanjonom Trešnjice. Reke plahovite, brze, nepristupačne, iskrajnute i od posetilaca, a naročito od pesnika i pripovedača. U njoj ne miruju ni ribe u plićaku, ni račići. U njoj ne miruje ni belutak na dnu, jer ga Buk uvek pokrene. A pored nje pravo je jezero modrih kupina, iznad blistavo stenje, a ponad svega lebde beloglavi stupovi koji ponekad krila zapletu u plavetnilo neba iznad Trešnjice. Popio sam malo te vode, Trešnjice, kleknuo kao u molitvi i video neobičnog mimohodnika. Pogledao sam malo bolje, bio je to gospodin Johnny Walker. Čvrsto natučen cilindar. Štap sa kuglom, nekako neprirodno zaboden u vodeni tok. Čizme neokvašene. Bio je na putu ka Drini. Da li da ga izvadim ili ne? Čini mi se da bi njegovom gospodstvu naškodila svaka pomoć. I odlučio sam da ga ne vadim. Jer da je trebalo biti drugačije, odavno bi tu bila rogljasta slova valjavskoga piva, gotica, rizlinga, a o pampuru sa rakijske flaše da ne pričam. Jer baš tako su mladići i devojke u gornjem toku Trešnjice spustili u vodu piće da se hladi. Bilo je tu tog valjavskog piva, bilo je tu tog rizlinga, bilo je tu te domaće rakije za koju bi se Evropa mrštila, misleći da tu nema deklaracije o geografskom poreklu i o vrsti destilata. Ali ako ništa od toga nije stiglo, ni rogljasto slova valjavskoga piva, ni gotica rizlinga, a o pampuru sa rakijske flaše da ne pričam, nego samo dugi korak gospodina Walkera, očito da je to bila Božja volja. Nisam ga podigao sa dna, mada sam pristalica one srednjoazijske religije koja smatra da svet treba popravljati malim činovima, malim delom, jer čovjek je ništavan. Ali svojim malim činom može popraviti svet, ma i malo, ma i najmanje. A to je dovoljno da bude na strani dobra. Ako su čarape pocepane, treba ih zakrpiti. Ako je dugme otpalo, treba ga zašiti i potpuniti niz. Preko potoka treba prebaciti tu obližnje brvno i spojiti dve obale. Kozu izvaditi iz stenjaka ili iz trnjaka i pridružiti stadu. Otpatke prikupiti i staviti među otpatke. Međutim, nisam ništa uradio.
Pogledao sam u etiketu. To za mene, kažem, nije bilo parče papira. I rekao sam, keep walking, Mr. Walker. A tržnica kao da me je čula. Podigla je gospodina Walkera i kao u kakvom plesu zanjihala ga sa jedne na drugu stranu brzaka i uputila ka Drini. On je zapravo taj gospodin Johnny Walker, najpoznatiji pešak na svetu, bio u avanturi u kakvoj nikada neće biti. Od gornjeg toka Trešnice, od Pašne ravni, gdje ga je ispratio pesnik Petar Pajić stihovima o vodi, rekavši: voda, voda je prazna. Ona nas zaustavlja u hodu, pere nam ruke, umiva naš lik. To je trenutak blagoslova. A gospodina Walkera na ušću Trešnice u Drinu sačekat će drugi stihovi. Stihovi drugog velikog pesnika koji je pevao o Ljuboviđi. Po sestri mi reke Trešnice, neobičnim stihovima. Je li ovo sna kopija? To vir nije, nego plićak. Zaglušuje entropija zvonilicu i stih tišak. I kažem, pustio sam da gospodin Johnny Walker nastavi svoj hod ka Drini, svoj jedinstveni hod, i nisam se pokajao. Mada sam se često pitao, nisam li pogrešio? Nisam li se oglušio o onu svoju večitu nameru da pomognem čistoti i čistoći prirode? Da sve što je prljavo počistim? Nisam li se oglušio o Ašu? Ali šta je to spram svim onim neznanjem svojim o čemu sve znam? Ali ni sa svetom ne stoji bolje. A on o tome ništa ne zna. Slavko Stamenić, rođen 1961. godine. Filolog, profesor, bibliotekar. Piše romane, pripovetke, drame, eseje. Objavio 4 knjige proze. Priredio više antologija. Autor udžbenika za osnovnu školu.